खबर इंडिया में आप सभी का खैर मकदम और आपके साथ मैं हूं लोन सुलेमान। इस वक्त मैं शुमाली कश्मीर के मशहूर या यूं कहिएगा कश्मीर के मशहूर सयाहती मकाम गुरेज वादी में मौजूद हूं। आप सब जानते हैं कि पहलगाम में जो टेररिस्ट ने अटैक किया उसे पूरे मुल्क के साथ साथ पूरी दुनिया खुसूसन जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो है उस अटैक की कड़े अल्फाज में मजम्मत की। कहा कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वहां पे सयाहू का कत्ल नहीं बल्कि पूरी कश्मीरियत और इंसानियत का कत्ल है। और आपने देखा कि कश्मीर बंद की काल आई, पूरे जम्मू कश्मीर के लोग सड़कों पे आए, उन्होंने उस अटैक के खिलाफ एहतजाज किया, कैंडल लाइट मार्च पास भी किया। लेकिन इस वक्त हम सयाहती कश्मीर के एक मशहूर सयाहती मकाम गुरेज वादी में मौजूद है और यहाँ जितने भी लोग टूरिज्म से वाबस्ता है या गुरेज के जो मकामी लोग हैं वो मेरे साथ मौजूद है। इनसे बातचीत करना चाहेंगे कि ये उस अटैक को लेकर क्या कहते हैं और उस अटैक से कश्मीर के जो टूरिज्म में है कितना असर पड़ा है, और खुसूसन वादी गुरेज जो कि कश्मीर का एक मशहूर सयाहती मकाम है उस पर क्या असर पड़ा है। सबसे पहले सर आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपने खुद देखा कि पहलगाम के अंदर जहां पर करीबन 28 लोगों की जान गई, जो टेररिस्ट की जानिब से अटैक किया गया, उस अटैक के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस वक्त ये पहलगाम में अटैक हुआ, 28 मासूम और बेगुनाहों की जान गई और ये इंसानी फितरत के खिलाफ था, अखलाक के खिलाफ था, इस्लाम के खिलाफ था। जिसने भी किया पूरे कश्मीर में, चाहे वो गांव देहात था, चाहे शहर था, चाहे कोई इस टूरिज्म सेक्टर से वाबस्ता था या नहीं था, बहसत एक इंसान पूरे कश्मीर में इसको पुरजोर तरीके से इसकी मजम्मत की गई। और जैसे कि आपने आज भी देखा, आज हम 25 तारीख है, 25 अप्रैल को कश्मीर की तारीखी जामे मस्जिद में आज मीर वाइज साहब ने 2 मिनट के लिए उधर मौन रखा। और जहाँ तक हमारा गुरेज का सवाल है, हमने उसी दिन लगभग रात को 11:30 बजे हमने भी उनकी याद में, उनकी शहादत पर हमने एक कैंडल मार्च भी हमने गुरेज में उसका इनेकाद किया था। ये एक पूरी कश्मीर पर, पूरी इंसानियत पर एक ऐसा हमें लगा कि ये एक ऐसा सानिया है जिसको पूरा करना बहुत मुश्किल है। लेकिन बदकिस्मती इसके साथ एक और है, जहां पूरे कश्मीर ने चिल्ला चिल्ला कर, हमारी माओं ने, बेटियों ने, बुजुर्गों ने, नौजवानों ने टूरिस्टों के साथ अपना शाना बशाना उनके साथ खड़े होके पूरी उनकी मदद की, हेल्प की। शायद कश्मीर की तहरीक में मैंने पहली बार देखा है ये। मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करना चाहूँगा जो मेरी अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा है। बहुत कठिन से कठिन हालात देखे हैं मैंने कश्मीर में, लेकिन इस तरह का जोश व जुनून मैंने अपने लोगों में कभी नहीं देखा था। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि नहीं, कश्मीरियों की रोटी रोजी का सवाल था इसलिए ये निकले, ये बहाना बनाते। बिल्कुल नहीं। मैं आपको गुरेज की मिसाल दे दूंगा। हमारे पास 5 साल पहले टूरिज्म नहीं था, क्या हम खाना नहीं खाते थे? कश्मीर में 30 साल सिटराई किसराई बाकी चीज़ें रही, क्या लोग उधर खाना नहीं खाते थे? नहीं, ये चीज़ नहीं। आज नौजवान जो है, हर एक इंसान तालीम याफ्ता है, वो इंसानी जानों की कदर समझता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो। इन चीज़ों में लेके हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। इन चीज़ों लेके हमने वो मसले नहीं बनाने चाहिए जिससे फसाद फैले। बड़ी अफसोस की बात है, जब हम पूरे हिंदुस्तानी हैं, जब सब कहते हैं कि हिंदुस्तानी है, तो फिर इसमें हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू कहाँ से आ गया? ये चीज़ें तो होनी नहीं चाहिए थी। जिस तरीके से ये कहा जाता है कि जिन भी सयाहों को गोली का निशाना बनाया गया उनसे उनका मजहब पूछ के निशाना बनाया गया है, क्या लगता है आपको ये इंसानियत के खिलाफ नहीं? क्या ये इंसानियत का कत्ल नहीं है? मैं वही तो बोल रहा हूँ पहले से कि इंसानियत के खिलाफ है। अब उसमें मजहब की बात लेके जो उधर कुछ लोगों का कहना है कि किसी से मजहब का नाम पूछा गया। अब वो एजेंसियों का मसला है कि वो उनको पता करें कि ये लोग थे कौन। अगर टेररिस्ट था, ठीक है। अब कश्मीरी को बार बार सफाई देने की क्या जरूरत है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ कि नहीं? या तो वो हमारा मुल्क ही डिसाइड करे क्या कश्मीरी हिंदुस्तानी है कि नहीं है। आप जो बच्चे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, दिल्ली में, बेंगलोर में, चंडीगढ़ में, उनको आप निकाल के बाहर पीट रहे हो, नंगा नाच कर रहे हो, क्या है? और बदकिस्मती की ये बात है कि हमारा होम मिनिस्टर कश्मीर आ रहा है, उनके मुंह से एक बात नहीं निकलती है कि नहीं, हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा हिंदुस्तान एक है। इसमें तो कश्मीर और यूपी और दिल्ली का तो कोई मसला ही नहीं है ना।
جب آپ پارٹ مانگتے ہو تو پھر اس میں بار بار مسلمان کو کیا اپنی آئیڈینٹی دکھانے کی ضرورت ہے؟ ٹورزم تو ٹھیک ہے، ٹورزم آج خالی کشمیر میں تو پہلی بار ٹورزم نہیں آ رہا ہے، پہلے بھی تو آ رہے تھے 90 سے، جب ادھر ملٹنسی پیک پر تھی تب بھی تو آ رہے تھے ٹورسٹ. اب یہ کس پلاننگ کے تحت ہوا وہ تو ہمیں نہیں پتا ہے نا، لیکن یہ صحرا باندھا گیا کشمیریوں کے اوپر. اب کیا اس کے پیچھے منشا تھی، کس کی منشا تھی؟ آج حالات اس دہانے پر پہنچا دیے، لوگ تو ٹورزم کا تو سوچ ہی نہیں رہے. لیکن پھر بھی ہم ان زیادہ تر جو گودی میڈیا ہمیشہ بولتے رہتے ہیں. آپ دیکھو نا آج کی ڈیٹ میں 25 تاریخ کو گلمرگ گنڈولا میں لائنیں لگی ہوئی ہیں، پہلگام میں لائنیں لگی ہیں. پھر دوبارہ ٹھیک ہے یہ ثانیہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں، وہ ہر ایک کو درد ہے اس چیز کا، لیکن زندگی رکتی نہیں ہے کہیں بھی. اس سے بڑے ہم نے ثانیہ دیکھی. میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں دیکھی جن کا اگر ہم بیان کریں تو کتابیں لکھی جا سکتی. میں آپ کے پاس واپس آؤں گا، میں ذیشان صاحب کے پاس چلوں گا. ہر ایک نے یہ بات کی کہ سیاحوں کے ساتھ جو ہوا پہلگام میں بہت غلط ہوا. یہ سیاحوں کا قتل نہیں بلکہ انسانیت کا اور کشمیریت کا قتل ہے. لیکن ایک بات ہے، بڑا چڑھا کے جس طریقے سے کشمیر کی تصویر جو ہے وہ پیش کی گئی، لیکن ایک شخص ایسا تھا جنہوں نے سیاحوں کے بچاؤ کے لیے لڑ پڑا اور انہوں نے ٹیررسٹ کا سامنا کرتے ہوئے کشمیری نے اپنی جان دی. اس کی کسی نے بات کیوں نہیں کی؟ دیکھیں، جو آپ سب کو پتا ہے کہ اس دن جو واقعہ ہوا اس کے ساتھ سارے کشمیری جو ہے بڑے دکھ میں ہیں اس واقعے کے ساتھ. لیکن اگر آپ لسٹ اٹھا کے دیکھیں، جو مذہب کی بات ہو رہی ہے، جو یہ بتا رہے ہیں کہ مذہب دیکھ کے وہ چیزیں کی گئی تھی، اس میں سے آلموسٹ 13 سے 14 بندے ایسے ہیں جو مسلمس تھے. اب قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، میڈیا اس میں اپنا پورا رول نہیں نبھا رہی ہے، ان کے اپنی کچھ وجوہات ہوں گی، اس پہ ہم نہیں جانا چاہیں گے. لیکن جو بھی امیج ابھی کشمیر کی بنائی جا رہی ہے ایسا یہاں پہ کچھ ہے نہیں. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، کشمیر کے ساتھ یہ کہیں دہائیوں سے ہوتا آ رہا ہے. جب ہم بھی باہر کی یونیورسٹیز میں پڑھتے تھے، میں نے خود پنجاب سے پڑھا ہوا ہے، اور وہاں پہ اس سے پہلے 2019 ہو، 2017 ہو، 16 ہو، سوری، وہاں پہ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اور اس میں سب سے بڑا رول میڈیا نبھاتی ہے. اگر وہ اپنے سے کچھ چیزیں بتاتی ہے تو شاید وہ گراؤنڈ پہ وہاں پہ موجود ہوتے جو یہ چیزیں بول رہے ہیں. اب یہ سارا اس میں شاید گورنمنٹ کا بھی رول رہتا ہے کہ وہ سامنے آ کے اس پہ کلیئرنس دے دے کہ کیا چیز تھی کیا نہیں تھی. ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے اس پہ کوئی ایسی بیان بازی نہیں ہوئی ہے جو یہ چیزیں کلیئر کرے کہ وہاں پہ ایکچوئل سچویشن کیا ہوئی تھی. اب باتیں تو بنائی جاتی ہیں، 100 قسم کے لوگ ہیں، ہزاروں ہیں، ہر کسی کا اپنا مائنڈ ہے، ہر کوئی اس میں اپنے طریقے سے اس کو رنگ دینے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے، اس میں گورنمنٹ کو بھی تھوڑے سے سٹیپس اٹھانے چاہیے، کیونکہ ابھی 2019 کے بعد جو بھی سچویشن رہی تھی آج تک نارمل تھا، سارا پیسفل تھا کشمیر میں. اور آگے ابھی گورنمنٹ کو بھی تھوڑا سا آگے آ کے اس میں کلیئرنس ایٹ لیسٹ دینی چاہیے ایجنسیز کو بھی کہ وہاں پہ ایکچوئل ہوا کیا تھا. کیونکہ ہم جو لسٹ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ 13 سے 14 لوگ جو مسلمس تھے، اور لوکل بندوں نے بھی بہت سپورٹ کیا ہے کے لیے. چاہے ان میں سے ایک ہمارے بھائی شہید بھی ہو گئے، اس کا کہیں پہ لوکل یا ہمارا جو نیشنل میڈیا ہے اس پہ کہیں پہ بات ہی نہیں ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں بڑا انسان کو ہرٹ کرتی ہے کہ کوئی اگر آپ کے ساتھ ٹائم ٹو ٹائم ایسا اچھا برتاؤ کرے اور رسپانس میں یہ چیزیں ہمیں سانوبھوتی نہ ملے اس چیز کی، تو یہ بڑی دکھ بھری باتیں ہیں. جی، میں آپ کے پاس جانا چاہوں گا کیونکہ آپ بھی ایک نوجوان ہیں، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ پہلگام میں جو ہوا واقعی میں وہ انسانیت کے خلاف تھا. لیکن آپ مجھے بتائیے گا کہ اس سے کشمیر کے ٹورزم میں کتنا ایفیکٹ پڑا ہوگا؟ کشمیر کے ٹورزم میں تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں بہت امپیکٹ پڑا ہے، لیکن جتنا ابھی ہائپ کریٹ کیا ہے کہ اتنا سارا امپیکٹ ٹورزم پہ پڑے گا، اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں پڑنے والا. بیکاز سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو اٹیک ہوا ہے تو بار بار نہیں ہونے والا، ہر جگہ ایسے نہیں ہوگا. سب سے پہلے تو میں کنڈم کرنا چاہوں گا اس اٹیک کا. اور دوسری چیز جو بولتے ہیں کہ یہ ایک کشمیری کرے، اگر کشمیری کی میں بات کروں، اگر مسلمان کی بات کروں گا تو مسلمان کبھی ایسا کر نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو ایسے کسی کی جان بلا وجہ کوئی مسلمان نہیں لے سکتا، اور یہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا. اب اگر اپنے حدیث کے تھرو جائیں گے تو وہ بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے جو یہ سب چیزیں کرے گا.
टूरिज्म का इम्पैक्ट जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो आप खुद ही देख रहे होंगे, आज जो आपने गुलमर्ग के अंदर देखा होगा लाइनें लगी हुई थी गंडोला के लिए, टिकट सोल्ड आउट हुए हैं, तो ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि टूरिज्म पे कितना इम्पैक्ट पड़ा है और कितना नहीं पड़ा है। हर जगह डल लेक में देखिए आप, वहाँ पे भी टूरिस्ट से भरा हुआ था, बाकी जगह है, हर एक जगह ऐसी आपको नहीं दिखेगी, कोई भी जगह ऐसी कश्मीर के अंदर जहाँ पे टूरिस्ट नहीं था। तो ऑब्वियसली कुछ दिन में ये सब चीज़ें रिकवर हो जाएंगी और आप देखेंगे कश्मीर के अंदर टूरिस्ट कितने लोग फिर से दोबारा रिस्टोर होंगे, अच्छी तरीके से होंगे। और दूसरी चीज़ जो है, ये जो भी टेरर अटैक पहलगाम के अंदर हुआ है, तो अथॉरिटीज़ जो भी अथॉरिटीज़ है उनको ये देखना चाहिए कि एक्चुअल में ये रीज़न क्या था, अटैक क्यों हुआ है, कैसे हुआ, इस सब के पीछे रीज़न क्या था, ये सब उनको लोगों के सामने लाना पड़ेगा और कौन इसके पीछे है ये भी लाना पड़ेगा। थैंक यू। आपके पास जाना चाहूंगा मैं, जिस तरीके से इस भाई ने कहा कि उतना इफेक्ट नहीं पड़ा है इस टेरर अटैक का। आप गुलमर्ग में देखिएगा, श्रीनगर देखिएगा या बाकी जगह देखिएगा, जो टूरिस्ट है वो उन सयाहती मकामों की तरह आगे बढ़ रहे हैं। वो अपनी मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, नहीं कश्मीर में हर जगह ऐसा नहीं होगा, कश्मीरी हमारे साथ खड़े हैं। और फिर क्यों कुछ ऐसी तस्वीर बनाकर कश्मीर की पेश करना चाहते हैं जैसे एक कोहराम मचा के रख दिया है नेशनल मीडिया ने। देखिए, जो वाक़ात होते हैं वो आज पहली बार ऐसे वाक़ा नहीं हुए। हर रियासत में अलग अलग तरीके से अलग अलग वाक़ात आज तक होते आए हैं, लेकिन उन्हें एक रिलीजियस या कम्युनिटी वाला टेक नहीं मिलता था, इसलिए वो सिंपली प्रेजेंट किए जाते थे जो वो जैसा जो वाक़ा हो वैसे ही। पहलगाम अटैक में रिलीजन ढूंढा गया, फॉर एग्जांपल नाम ढूंढा गया कि मुस्लिम है, ये है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बात है कि रिलीजन का मसला है। अगर वो रिलीजन से होते तो ये होता नहीं, क्योंकि ये सबको पता है कि अगर कोई किसी का कत्ल कर देता है उसे हम कम्युनिटी या सोसाइटी का नहीं मानते, और कत्ल करने वाला वो किसी सोसाइटी का नहीं होता, उसे हम बीस्ट कहते हैं, और बीस्ट किसी सोसाइटी का, किसी कम्युनिटी का या किसी सेक्ट का नहीं होता। अगर वो जैसे बताया जा रहा है कि नाम पूछ के मार रहे थे, अगर वो मुस्लिम होते तो मुझे नहीं लगता वो मुस्लिम हो सकते, क्योंकि उनने सूरह मायदा की वो आयत नहीं पढ़ी थी क्या कि जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। तो बहरहाल अगर वो कम्युनिटी से ढूंढा जाएंगे तो ये मसले फिर से हम पे आ जाएंगे कि ये कम्युनिटी के मसले थे। बहरहाल ये मसला कम्युनिटी का है नहीं, इससे इफ़ेक्ट इसलिए पड़ रहा है क्योंकि इसमें जो लोग रोल निभा रहे हैं दूरियां पैदा करने की बिटवीन द कश्मीरीज और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या फिर कंट्री के बाकी हिस्सों में, ये अपना रोल निभा रहे हैं जस्ट कि उन्हें हमसे दूरियां करनी है, हमसे दूर रहना है। बाकी ये मसला सिंपल क्लियर है, इंसिडेंट्स होते रहे आज तक तो हज़ारों स्टेट्स में हो गई, कितनी ट्रेजिडियाँ हुई। भोपाल ट्रेजिडी है, सबसे बड़ी ट्रेजिडी है दुनिया की, वो जस्ट बिकॉज एक इंसिडेंट था, इंसिडेंट की तरह माना गया। अब इसमें कश्मीर में मसला हुआ है, टेररिज्म अटैक ये पहली बार नहीं हुआ है कि आप लोग बोल रहे हैं कि कश्मीर में टेररिज्म अटैक हुआ। हम कह रहे हैं कि जनाब ये जो मसला हुआ इसकी कंडमनेशन तो आज मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा कश्मीरी कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि टूरिज्म पे इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे आपने देखा अभी सुना भी कि ये वाक़ात होते आए हैं और इससे कश्मीरियत पे आज तक कश्मीरियत अपनी जिंदा ही रही है। वो लोग हमेशा खड़े रहे इस चीज़ के लिए, उन लोगों ने कभी ये नहीं समझौता नहीं किया है इस बात से लेकर कि जनाब ये मसला हुआ हमें टूरिज्म पे इफेक्ट आएगा इसलिए हम खड़े नहीं जी। हमने वो वाक़ात भी देखे हैं जब बिल्कुल घरों पे बंद होते थे लेकिन वो लांग के जाके एक दूसरे की मदद करते थे। जहाँ से 19 की बात हुई, कितने लोग को यहाँ से सेफली बाहर किया गया जब यहाँ पे सबसे हालात ख़राब हुई, वो तो कश्मीरी खड़े हुए थे। बहरहाल ये कश्मीर के मसले को सिर्फ कश्मीरी मान के मत चलो, ये एक इंसिडेंट हुआ है जो पूरे कंट्री के लिए एक इशू है और हमारे लिए भी सेम कंडमनेशन है और हम सेम दुखी है जितना पूरी दुनिया इस मसले में दुखी है। देखिएगा, इन सब का कहना है कि जिसने भी ये किया है, चाहे वो मजहब के नाम पे किया है या किसी जो है जात पात को देखकर किया है, वो हम उसे जो है एक इंसान नहीं समझते हैं। अब मैं आपके पास जानने की जाऊंगा कि आपने देखा होगा जिस तरीके से इन भाइयों ने बताया, यंग है, कि जिस तरीके से इस अटैक के बाद जो भी जम्मू कश्मीर के तलबा थे जो बाहर स्टेट्स में अपनी तालीम हासिल कर रहे थे, उनके ऊपर अटैक्स की गई सिर्फ इस बेस पे कि वो कश्मीरी और अटैक कश्मीर में हुआ है। किस तरीके से इस चीज को आप देखते हैं? मैं इसीलिए पहले जब मैंने बताया, मैं उसमें इसीलिए एग्रेसिव हुआ था कि कॉलेज में बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो चंडीगढ़ में पढ़ रहा है, जो दिल्ली में पढ़ रहा है, जो उत्तराखंड में पढ़ रहा है, उसका इस टेरर अटैक से क्या लेना देना? उसको क्यों पीटा जाएगा कॉलेज में? क्या वो कॉलेज हिंदुस्तान का नहीं?
क्या उनके खिलाफ FIR लॉन्च हुई? पहले तो उन प्रिंसिपल्स के खिलाफ, उन कॉलेजों के खिलाफ FIR लॉन्च होना चाहिए था जहाँ पर ये वायलेंस हुई। मैं इसीलिए बोल रहा था, बदकिस्मती की बात है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसकी तरफ से कोई भी एक स्टेटमेंट नहीं आया कि नहीं भाई ऐसे मत करो, बच्चों का कोई कसूर नहीं है। इधर जो लोग बैठे हैं वो टूरिस्ट चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं इनमें कश्मीरियों का कोई रोल नहीं। ये हम बहुत हमदर्द लोग हैं, इन्होंने हमारे को अपने घरों में जगह दी, मस्जिदों में जगह दी, खाना खिलाया, पानी पिलाया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी बार 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 ये चीज़ कश्मीरी और बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री से जोड़ना, एक बीच में एक दरार पैदा करना, हिंदू मुसलमान से जोड़ना ना। 99% हमारे पास जो टूरिस्ट आता है वो तो हिंदू ही होता है ना, बहुत कम मुसलमान होते हैं जिस तरह से हमारे पास आते हैं। और जब वो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता है ये हमारे परिवार का हिस्सा है क्या है। जब घर से जब ये होटल छोड़ के अपनी जगह छोड़ के जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे परिवार का कोई आदमी हमारे से अलग होके चला गया। तो इन चीज़ों में बड़ा दुख लगता है। एक मुल्क में रह रहे हैं, एक साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, और बीच में ऐसे नफरत के बीज बोए जा रहे हैं जिससे मुल्क कमजोर ही होगा, ऊपर नहीं जाएगा। नौजवान तबका आज हमारी 70-80% पॉपुलेशन जो है वो नौजवानों की है। वो ज़्यादातर आजकल रिश्तेदारी को कम प्रेफर किया जाता है, फ्रेंड सर्कल ज़्यादा है नौजवानों का। अब वो ये नहीं देखते कि हमारा से फ्रेंड मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है। हम क्या मैसेज देने चाहते हैं अपने मुल्क के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए। और उन नौजवानों को भी सोचना चाहिए जो होटलों में जाके, कॉलेजों में जाके हमारे बच्चों को पीटते हैं, हमारी बच्चों के साथ गलत सलूक से पेश आते। हमारे पास इस वक्त 7-8 लाख इस कश्मीर में मजदूरी करने आए, हिंदू भी हैं, मुसलमान हैं। जरा किसके साथ बदतमीजी की बताएं। टूरिस्ट की तो बात ही नहीं, चलो टूरिस्ट से हमें इनकम मिलती है, बोलेंगे नहीं पैसा वो खर्चा करके, मजदूर तो इधर से कमा के ले जा रहा है ना। किसके साथ बदतमीजी हुई? इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं, अब गोदी मीडिया करके थक गए, हर जगह चिल्ला रहे हैं लोगों को। जिन्होंने नफरत फैलानी वो नफरत फैलाएंगे। और एक दुनिया का निज़ाम है, सारा निज़ाम चलाने वाला कोई हस्ती है, ऊपर वाला बैठा है। एक दिन उनका भी बेड़ा गर्क करेगा जो इस मुल्क का, इस देश के नागरिकों का भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। एक दिन देख लेना आपका, उनका भी वही हाल होगा। कश्मीर के इस मशहूर सयाहती मकाम गुरेज वादी से आप वो सयाह जो गुरेज जाना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे? देखिए, गुरेज जो है ना, गुरेज कश्मीर का ताज है। गुरेज में आप टूरिस्ट के लिए कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब चाहे रात के 12 बजे, 2 बजे, दिन को जब मर्जी चाहे वो आ सकता है, जा सकता है। उसको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। चाहे सिक्योरिटी का मसला हो, घूमने शूमने में, फैसिलिटीज में, हमारे पास, हमने पिछले 3-4 सालों में ही जब से टूरिज्म शुरू हुआ है, हमारे पास अच्छे होटल बने हैं, होम स्टेज बने, हमारी टेंट एकोमोडेशन जो है शायद कश्मीर में सबसे बेस्ट। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे पास इधर मौजूद नहीं है। और इंशाल्लाह रहमान, अल्लाह ताला ने चाहा, गुरेज हम आपको कश्मीर का सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन टूरिज्म में बना के दिखाएंगे। और आज मैं वही बता रहा था आपको, मैं अभी जब हमारी मीटिंग हुई थी, अभी जो हमारी मीटिंग खत्म हुई, मैंने एक फीडबैक लिया हमारे सारे होटल वालों से, होम स्टे वालों से, कि आपकी बुकिंग की किसी की कैंसिल तो नहीं हुई? बोला हमारी एक की भी बुकिंग कैंसिल नहीं हुई है, इंटैक्ट है। लेकिन हमने खुद एहतियातन होल्ड रखा है 2-4 दिन के लिए। उसके बाद हमारी सारी की सारी, आप देखोगे इंशाल्लाह रहमान, आप फिर आना एक बार, और इसी होटल में, इन्हीं जगहों में हम आपको उन टूरिस्ट्स के साथ ले लेंगे। और हमारा जितना भी इधर टूरिज्म का ये रास्ता हमारे पास है, राजधान पास से आता है, हमारे पास सिक्योरिटी की कोई कमी नहीं है। पूरी आर्मी एरिया है, रोड के साथ पूरी सिक्योरिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारे फेवर में है, पुलिस के साथ हमारा राब्ता है, आर्मी के साथ राब्ता है, क्योंकि ये फार फलंग बॉर्डर एरिया है। इसलिए हमें इधर टूरिस्ट को आने में कोई दिक्कत नहीं है। और इंशाल्लाह रहमान गुरेज पर, कश्मीर में तो पूरे कश्मीर में मैं बोलूँगा अभी वैली में थोड़ा 2-4 दिन ज़रूर रहा, लेकिन ज़िंदगी, मैंने जैसे पहले बताया, ज़िंदगी को रोकना नहीं चाहिए। कोई हादसा हुआ, उसकी मजम्मत करना ज़रूरी है, उसका बिल्कुल जड़ तक जाना ज़रूरी है, किस कारण हुआ, किन वजूहात पर हुआ, आइंदा वो चीज़ें न हो।
اور پھر آگے زندگی کو ایک بھائی چارے کے طور پر، چاہے ٹوریزم سیکٹر ہے، ٹوریزم خالی روپیہ کمانا نہیں ہے، یہ ایک انسان کو ایک دوسرے کی پہچان دیتا ہے، ایک دوسرے سے ملاتا ہے، ایک دوسرے کے تعلقات بڑھتے ہیں اس سے. یہی تو انسانی مقصد ہے، ایک اخلاقی انسان کے تعلقات بڑھ جاتے ہیں. اور جہاں تک گریز کا ہے، انشاءاللہ رحمان گریز میں اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا. ہماری بکنگ اس کنٹینیو ہے، اور جتنے بھی لوگ آنا چاہتے ہیں وہ گریز کے لیے بک کریں اپنے. ہمارا بالکل نومبر اینڈنگ تک ہمارا گریز میں بالکل کھلا رہتا ہے، روڈ کھلا رہتا ہے، اور آپ بکنگ کر سکتے ہیں، گریز آ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں. یہ گریز کے مقامی لوگ ہیں جن کا کہنا ہے کہ دیکھیے زندگی کا نام ہی جدوجہد ہے، جدوجہد ہے، یعنی زندگی میں پریشانیاں مصیبتیں آتی رہتی ہے، تو آپ اس کی وجہ سے جینا تو نہیں چھوڑتے. اسی لیے کشمیر کے اندر ایک اٹیک ہوا تو آپ کشمیر کے اندر گھومنا نہ چھوڑیے، کیونکہ کشمیر کی ہر ایک جگہ یا ہر ایک سیاحتی مقام وہ مقام نہیں ہے جہاں پر ایسے اٹیکس ہوں گے اور روز ہوں گے. ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ حادثات ہوتے رہتے ہیں. یہ خالی کشمیر کی بات نہیں ہے. اب یہ بات ہے کہ کچھ مین سٹریم میڈیا ہے جو کشمیر کو بڑا چڑھا کے پیش کرنے کی، کشمیر کی اس امیج کو بڑا چڑھا کے پیش کرتا ہے، نہیں کشمیر میں ہوا، کشمیر میں ہوا. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ دنیا کے ہر کسی ملک میں ایسے جو ہے حادثات ہوتے رہتے ہیں. تو کشمیر میں آج بھی ٹورسٹ ہر جگہ، چاہے وہ گلمرگ کی بات کرے، آپ ڈل لیک کی بات کرے، گریز وادی کی بات کرے، کہیں کشمیر کے سیاحتی مشہور سیاحتی مقام ہے جہاں پر اب بھی جو ہے سیاح جانا نہیں چھوڑ رہے، وہ وہاں پہ جا رہے، لطف اندوز وہاں کی جو خوبصورتی ہے اس سے ہو رہے ہیں. تو یہ دیکھیے گا، یہ سارے گریز کے مقامی لوگ ہیں جو یہاں سے ٹوریزم سے وابستہ. یہ کہتے ہیں کہ جو پہلگام میں ہوا اس اٹیک کو یہ کڑے شبدوں میں مذمت تو کرتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹورسٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور گریز وادی جو ہے وہ کشمیر کا تاج ہے، اور یہ وہ بیسٹ آپ بیٹ ڈیسٹینیشن جو ہے ایوارڈ بھی اس گریز وادی کو دیا گیا تھا. اور یہاں یہ جو ہے کشمیر کے اندر سب سے سیفسٹ پلیس سے ہر ایک کے لیے، کوئی بھی ہو، چاہے وہ ٹورسٹ نہ ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کے لیے یہ ایک سیف پلیس. آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ آپ آنا نہ چھوڑیے، کیونکہ زندگی میں دیکھیے گا مشکلات آتی رہتی ہے تو ہم جینا نہیں چھوڑتے. اسی طریقے سے اٹیک سب روز نہیں ہوں گی، ایک بار ہوئی، اور یہ خالی کشمیر میں نہیں ہے بلکہ ہر جگہ پہ ایسا ہوتا رہتا ہے. تو آپ گھومنا نہ چھوڑیے گا، کیونکہ زندگی جینا ہے تو جینا ہے. تو اس لیے یہ گریز کے لوگ تھے جنہوں نے پہلگام اٹیک کو کنڈم تو کیا، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ٹورسٹ جو ہے وہ ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ جب کشمیر کے لوگ بالخصوص وادی گریز کے لوگ کھڑے ہیں، اور ہم ان کی خاطرداری ویسے ہی کریں گے جیسے آج سے پہلے کشمیر مہمان نوازی کی حیثیت سے پہلے نمبر پہ آتا تھا، کشمیر مہمان نوازی کے لیے جانا جاتا تھا، ویسے آج سے آگے بھی جانا جائے گا. کیونکہ اس بات کو آپ نے خود دیکھا، حالانکہ مین سٹریم میڈیا نے دکھانے کی کوشش تو نہیں کی ہوگی، لیکن کشمیر کی ہر جگہ پر اٹیک کو لے کر کنڈم کیا گیا، احتجاج کیے گئے، اور سب نے کہا کہ ٹورسٹ جو ہے سیاح ہماری جان ہے، ہماری پہچان ہے، ہم آخری سانس تک ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اور آج ہم نے اس خبر انڈیا کے ذریعے جو رپورٹ کی ہے آپ کو دکھایا کہ کشمیر کے لوگ بالخصوص کشمیر کا جو مشہور سیاحتی مقام ہے گریز کے لوگ اس اٹیک کو لے کر کیا کہتے ہیں، اور پھر ان کا اس ٹورزم کے حوالے سے کیا کچھ کہنا ہے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہے گا خبر انڈیا کے ساتھ. اب آپ سے بھی، آپ ایک نوجوان ہیں، آپ سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے. جس طریقے سے ان سب نے کہا کہ جو ہے گریز ٹورزم کے حوالے سے ایک سیفسٹ، سب کے لیے ایک سیف جگہ مانی جاتی ہے، اور ایک کشمیر کی ایک خوبصورت وادی ہے. یہاں پر سیاح اس سے پہلے بھی آئے، اب ٹریک پہ جو ہے گریز ٹورزم کے حوالے سے آگے بڑھتا ہوا آ رہا ہے. تو پہلگام میں اٹیک ہوا، کہیں نہ کہیں ایک کوہرام سا ضرور مچا ہے، لیکن یہ زیادہ دیر تک نہیں رہے گا، کیونکہ طوفان جب آتا ہے وہ بھی ایک ٹائم کے بعد تھم جاتا ہے. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے، اور کیا میسج دینا چاہتے ہیں ٹورسٹ کو؟ جو پہلگام میں جو اٹیک ہوا تو بہت ہی برا ہوا، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. اب آپ بھی جانتے ہیں کہ اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، لیکن ٹورسٹ یہاں ہمیں گیسٹ بن کے آتے، اور وہ جب واپس جاتے تو وہ فیملی ممبر بن کے جاتے. وہ بھی پوری اچھی طرح یہاں جانتے ہیں کہ یہ کشمیر اور گریز بہت ہی سیکیور جگہ ہے. ایسا ہوا ہے، لیکن جو یہ اکثر کیا ہوتا ہے 90% لوگ اچھے ہوتے ہیں. اب جو 10% لوگ ہیں جو انوانٹیڈ ایلیمنٹس ہوتے ہیں سوسائٹی میں، یہ ہم 90% کے اوپر بھاری پڑ جاتے ہیں. اس میں ہم خود ان کو جیتنے کا ایک موقع دے دیتے. ہم گزارش کرتے ہیں گورنمنٹ سے، ہمیں پورا بھروسہ ہے، جو انڈین آرمی ہے، پولیس ہے یہاں کی، اور جو سینٹرل گورنمنٹ ہے وہ اس چیز پہ پورا کا پورا اس پہ وہ ایک اسٹرکٹ ایکشن لے گی. اور ٹورسٹ بھی یہ خوب جانتے ہیں کہ کشمیر ایسی جگہ نہیں ہے، یہاں کے لوگ ان کو ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں اور وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. اور گریز ویلی سب سے سیف ہے، اس میں کوئی اس میں سوچنے کی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ آنا ہے نہیں آنا ہے. ہماری بکنگز ابھی بھی ہو رہی ہے اور سب ہولڈ پہ، کوئی ٹینشن نہیں ہے، یہاں آ سکتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں اس میں. میں آپ کے پاس جاننے کی جاؤں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا جس طریقے سے ان بھائیوں نے بتایا، ینگ ہے، کہ
जिस तरीके से इस अटैक के बाद जो भी जम्मू कश्मीर के तलबा थे जो बाहर स्टेट्स में अपनी तालीम हासिल कर रहे थे उनके ऊपर अटैक्स की गई सिर्फ इस बेस पे कि वो कश्मीरी और अटैक कश्मीर में हुआ है, किस तरीके से इस चीज को आप देखते हैं? मैं इसीलिए पहले जब मैंने बताया मैं उसमें इसीलिए एग्रेसिव हुआ था कि कॉलेज में बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो चंडीगढ़ में पढ़ रहा है, जो दिल्ली में पढ़ रहा है, जो उत्तराखंड में पढ़ रहा है, उसका इस टेरर अटैक से क्या लेना देना? उसको क्यों पीटा जाएगा कॉलेज में? क्या वो कॉलेज हिंदुस्तान का नहीं? क्या उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुई? पहले तो उन प्रिंसिपल्स के खिलाफ उन कॉलेजों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च होना चाहिए था जहां पर ये वायलेंस हुई। मैं इसीलिए बोल रहा था, बदकिस्मती की बात है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसकी तरफ से कोई भी एक स्टेटमेंट नहीं आया कि नहीं भाई ऐसे मत करो, बच्चों का कोई कसूर नहीं है। इधर जो लोग बैठे हैं वो टूरिस्ट चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं इनमें कश्मीरियों का कोई रोल नहीं। ये हम बहुत हमदर्द लोग हैं, इन्होंने हमारे को अपने घरों में जगह दी, मस्जिदों में जगह दी, खाना खिलाया, पानी पिलाया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी बार बार ये चीज़ कश्मीरी और बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री से जोड़ना, एक बीच में एक दरार पैदा करना, हिंदू मुसलमान से जोड़ना ना। 99% हमारे पास जो टूरिस्ट आता है वो तो हिंदू ही होता है ना, बहुत कम मुसलमान होते हैं जिस तरह से हमारे पास आते हैं। और जब वो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता है ये हमारे परिवार का हिस्सा है क्या है। जब घर से जब ये होटल छोड़ के अपनी जगह छोड़ के जाते हैं ऐसे लगता है जैसे परिवार का कोई आदमी हमारे से अलग होके चला गया। तो इन चीज़ों में बड़ा दुख लगता है। एक मुल्क में रह रहे हैं, एक साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, और बीच में ऐसे नफरत के बीज बोए जा रहे हैं जिससे मुल्क कमजोर ही होगा, ऊपर नहीं जाएगा। नौजवान तबका आज हमारी 70-80% पॉपुलेशन जो है वो नौजवानों की है। वो ज़्यादातर आजकल रिश्तेदारी को कम प्रेफर किया जाता है, फ्रेंड सर्कल ज़्यादा है नौजवानों का। अब वो ये नहीं देखते कि हमारा से फ्रेंड मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है। हम क्या मैसेज देने चाहते हैं अपने मुल्क के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए। और उन नौजवानों को भी सोचना चाहिए जो होटलों में जाके, कॉलेजों में जाके हमारे बच्चों को पीटते हैं, हमारी बच्चों के साथ गलत सलूक से पेश आते। हमारे पास इस वक्त 7-8 लाख इस कश्मीर में मजदूरी करने आए, हिंदू भी है, मुसलमान है। जरा किसके साथ बदतमीजी की बताएं। टूरिस्ट की तो बात ही नहीं, चलो टूरिस्ट से हमें इनकम मिलती है, बोलेंगे नहीं पैसा वो खर्चा करके, मजदूर तो इधर से कमा के ले जा रहा है ना। किसके साथ बदतमीजी हुई? इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं, अब गोदी मीडिया करके थक गए, हर जगह चिल्ला रहे हैं लोगों को। जिन्होंने नफरत फैलानी वो नफरत फैलाएंगे। और एक दुनिया का निज़ाम है, सारा निज़ाम चलाने वाला कोई हस्ती है, ऊपर वाला बैठा है। एक दिन उनका भी बेड़ा गर्क करेगा जो इस मुल्क का, इस देश के नागरिकों का भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। एक दिन देख लेना आपका उनका भी वही हाल होगा। कश्मीर के इस मशहूर सयाहती मकाम गुरेज वादी से आप वो सयाह जो गुरेज जाना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे? देखिए, गुरेज जो है ना, गुरेज कश्मीर का ताज है। गुरेज में आप टूरिस्ट के लिए कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब चाहे रात के 12 बजे, 2 बजे, दिन को जब मर्जी चाहे वो आ सकता है, जा सकता है। उसको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। चाहे सिक्योरिटी का मसला हो, घूमने शूमने में, फैसिलिटीज में, हमारे पास, हमने पिछले 3-4 सालों में ही जब से टूरिज्म शुरू हुआ है हमारे पास अच्छे होटल बने हैं, होम स्टेज बने। हमारी टेंट एकोमोडेशन जो है शायद कश्मीर में सबसे बेस्ट, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे पास इधर मौजूद नहीं है। और इंशाल्लाह रहमान, अल्लाह ताला ने चाहा, गुरेज हम आपको कश्मीर का सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन टूरिज्म में बना के दिखाएंगे। और आज मैं वही बता रहा था आपको, मैं अभी जब हमारी मीटिंग हुई थी, अभी जो हमारी मीटिंग खत्म हुई, मैंने एक फीडबैक लिया हमारे सारे होटल वालों से, होम स्टे वालों से, कि आपकी बुकिंग की किसी की कैंसिल तो नहीं हुई? बोला हमारी एक की भी बुकिंग कैंसिल नहीं हुई है, इंटेक्ट है। लेकिन हमने खुद एहतियातन होल्ड रखा है 2-4 दिन के लिए। उसके बाद हमारी सारी की सारी आप देखोगे इंशाल्लाह रहमान, आप फिर आना एक बार, और इसी होटल में, इन्हीं जगहों में हम आपको उन टूरिस्ट्स के साथ ले लेंगे। और हमारा जितना भी इधर टूरिज्म का ये रास्ता हमारे पास है, राजधान पास से आता है, हमारे पास सिक्योरिटी की कोई कमी नहीं है। पूरी आर्मी एरिया है, रोड के साथ पूरी सिक्योरिटी है।
ایڈمنسٹریشن ہمارے فیور میں ہے، پولیس کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے، آرمی کے ساتھ رابطہ ہے، کیونکہ یہ فار فلنگ بارڈر ایریا ہے، اس لیے ہمیں ادھر ٹورسٹ کو آنے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ رحمان گریز پر کشمیر میں تو پورے کشمیر میں بولوں گا ابھی ویلی میں تھوڑا 2-4 دن ضرور رہا، لیکن زندگی میں نے جیسے پہلے بتایا زندگی کو روکنا نہیں چاہیے۔ کوئی حادثہ ہوا اس کی مذمت کرنا ضروری ہے، اس کا بالکل جڑ تک جانا ضروری ہے، کس کارن ہوا، کن وجوہات پر ہوا، آئندہ وہ چیزیں نہ ہوں، اور پھر آگے زندگی کو ایک بھائی چارے کے طور پر، چاہے ٹوریزم سیکٹر ہے، ٹوریزم خالی روپیہ کمانا نہیں ہے، یہ ایک انسان کو ایک دوسرے کی پہچان دیتا ہے، ایک دوسرے سے ملاتا ہے، ایک دوسرے کے تعلقات بڑھتے ہیں اس سے، یہی تو انسانی مقصد ہے، ایک اخلاقی انسان کے تعلقات بڑھ جاتے ہیں۔ اور جہاں تک گریز کا ہے انشاءاللہ رحمان گریز میں اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا، ہماری بکنگ اس کنٹینیو ہے، اور جتنے بھی لوگ آنا چاہتے ہیں وہ گریز کے لیے بک کریں اپنے، ہمارا بالکل نومبر اینڈنگ تک ہمارا گریز میں بالکل کھلا رہتا ہے، روڈ کھلا رہتا ہے، اور آپ بکنگ کر سکتے ہیں، گریز آ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں۔ یہ گریز کے مقامی لوگ ہیں جن کا کہنا ہے کہ دیکھیے زندگی کا نام ہی جدوجہد ہے، یعنی زندگی میں پریشانیاں مصیبتیں آتی رہتی ہے، تو آپ اس کی وجہ سے جینا تو نہیں چھوڑتے، اسی لیے کشمیر کے اندر ایک اٹیک ہوا تو آپ کشمیر کے اندر گھومنا نہ چھوڑیے، کیونکہ کشمیر کی ہر ایک جگہ یا ہر ایک سیاحتی مقام وہ مقام نہیں ہے جہاں پر ایسے اٹیکس ہوں گے اور روز ہوں گے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ حادثات ہوتے رہتے ہیں، یہ خالی کشمیر کی بات نہیں ہے۔ اب یہ بات ہے کہ کچھ مین سٹریم میڈیا ہے جو کشمیر کو بڑا چڑھا کے پیش کرنے کی، کشمیر کی اس امیج کو بڑا چڑھا کے پیش کرتا ہے، نہیں کشمیر میں ہوا، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ دنیا کے ہر کسی ملک میں ایسے جو ہے حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ تو کشمیر میں آج بھی ٹورسٹ ہر جگہ، چاہے وہ گلمرگ کی بات کرے، آپ ڈل لیک کی بات کرے، گریز وادی کی بات کرے، کہیں کشمیر کے مشہور سیاحتی مقام ہے جہاں پر اب بھی جو ہے سیاح جانا نہیں چھوڑ رہے، وہ وہاں پہ جا رہے، لطف اندوز وہاں کی جو خوبصورتی ہے اس سے ہو رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیے گا یہ سارے گریز کے مقامی لوگ ہیں جو یہاں سے ٹوریزم سے وابستہ، یہ کہتے ہیں کہ جو پہلگام میں ہوا اس اٹیک کو یہ کڑے شبدوں میں مذمت تو کرتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹورسٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور گریز وادی جو ہے وہ کشمیر کا تاج ہے، اور یہ وہ بیسٹ آپ بھی ڈیسٹینیشن جو ہے ایوارڈ بھی اس گریز وادی کو دیا گیا تھا، اور یہاں یہ جو ہے کشمیر کے اندر سب سے سیفسٹ پلیس سے ہر ایک کے لیے، کوئی بھی ہو چاہے وہ ٹورسٹ نہ ہو کوئی بھی ہو، ہر ایک کے لیے ایک سیف پلیس، آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ آپ آنا نہ چھوڑیے، کیونکہ زندگی میں دیکھیں گا مشکلات آتی رہتی ہے تو ہم جینا نہیں چھوڑتے، اسی طریقے سے اٹیک سب روز نہیں ہوں گی، ایک بار ہوئی، اور یہ خالی کشمیر میں نہیں ہے بلکہ ہر جگہ پہ ایسا ہوتا رہتا ہے، تو آپ گھومنا نہ چھوڑیے گا، کیونکہ زندگی جینا ہے تو جینا ہے۔ تو اس لیے یہ گریز کے لوگ تھے جنہوں نے پہلگام اٹیک کو کنڈم تو کیا، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ٹورسٹ جو ہے وہ ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ، جب کشمیر کے لوگ بالخصوص وادی گریز کے لوگ کھڑے ہیں، اور ہم ان کی خاطرداری ویسے ہی کریں گے جیسے آج سے پہلے کشمیر مہمان نوازی کی حیثیت سے پہلے نمبر پہ آتا تھا، کشمیر مہمان نوازی کے لیے جانا جاتا تھا، ویسے آج سے آگے بھی جانا جائے گا، کیونکہ اس بات کو آپ نے خود دیکھا، حالانکہ مین سٹریم میڈیا نے دکھانے کی کوشش تو نہیں کی ہوگی، لیکن کشمیر کی ہر جگہ پر اٹیک کو لے کر کنڈم کیا گیا، احتجاج کیے گئے، اور سب نے کہا کہ ٹورسٹ جو ہے سیاح ہماری جان ہے، ہماری پہچان ہے، ہم آخری سانس تک ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اور آج ہم نے اس خبر انڈیا کے ذریعے جو رپورٹ کی ہے آپ کو دکھایا کہ کشمیر کے لوگ بالخصوص کشمیر کا جو مشہور سیاحتی مقام ہے گریز کے لوگ اس اٹیک کو لے کر کیا کہتے ہیں، اور پھر ان کا اس ٹورزم کے حوالے سے کیا کچھ کہنا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہے گا خبر انڈیا کے ساتھ۔